Luwi, ang imong pagtabang sa imong friend, wala na'y question. Ang imong pagtabon sa iya nga mga problema, dili ko mo question because you are a true friend to Inday. But karong higayuna, gusto na ako ka nga i-challenge. I want you to do this nga imong buhaton, nga imong i-challenge si Inday, imo siyang agnihon, nga musulti nas kamatuoran ngadto sa iyang mga ginikanan. Nga siya pregnant. Ayaw nag-itago pa ninyo. Ayaw naghuwata ang mas worse pa ini, ang mas sakit pa nga mga panghitabo. Buhaton nimo nga imong tambagan si Inday nga ato na sultihan imong mama. Although dili ikaw ang papa, as a friend, imo siyang tabangan kay all you want to do man ka is to help sa imong friend. So, karon, this is the right time nga imo pagyud nga ipamatuod ngadto niya, ipakita ngadto niya nga naa kang higala niya nga nag-inusara nga through thick and thin naa paghihapon ka. Bahala na tong lalaki nga nagkapabuntis sa iya, pasagdi na to, wa na mo'y mahimo adto. And ikaw, kasi gato ang mga listeners karon nga si kining si Louie lalaki mo ay amahan. Dili. Si Louie, usa siya kahigala ni Inday. Usa ka gay. Siya ang nitabang karon na niguro siya para ma-okay ang iyang amiga. In which, ato pud siya nga gitabangan nga iyang ipursige ngadto sa iyang higala nga musulti nas tinuod. Labi na kay nag-expect ang ginikanan nga mo graduate karong tuiga and dili pa day kay napay mga subjects sa previous nga mga nga kanang year or previous mga unsabay tawag ani nga subjects mga back subjects balikanan pa niya. So para ingna siya og ako paminaw og si Inday karon naminaw, Inday, I want you nga magmatinud-anon ka sa imong kaugalingon. Ayaw na pagpaka wala ko'y sa ini, kundili sa nimo ang kuna gyud nga sala nimo ni. Binuhatan man nimo ni. So once and for all, sulti ang imong mga ginikanan. And about sa lalaki, ingna nga wala na siya. Dili man siya andam nga mga man. So padayon, life must go on. Daghang salamat ug maayong hapon kanaton tanan.